अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। मुझसे कुछ लोग जो भी कोई मशवरा करते हैं तो मैं उस मशवरे को एक वीडियो की शक्ल दे देता हूँ ताकि किसी और के भी काम आए। तो आज भी ऐसे ही किसी ने मुझे ये वफाकी मुहस्सिब और ये सूबाई मुहस्सिब के हवाले से बात की, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए ताकि हो सकता है किसी के काम आ सके। तो और ये भी बता दूं कि इसमें किस किस्म की दरख्वास्तें दी जा सकती हैं और कौन कौन से महकमों के खिलाफ दी जा सकती हैं, इनका दफातर कहाँ कहाँ हैं पाकिस्तान में, और इसके हवाले और दरख्वास्त देने का तरीका क्या है और उसमें क्या लिखना है। तो ये छोटी थोड़ी बहुत एक मालूमात है जो मैंने कहा मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। गुजारिश ये है कि जो वफाकी मुहस्सिब एक ऐसा इदारा है जो आम आदमी को सरकारी नाइंसाफ़ी के खिलाफ फौरी और आसान इंसाफ फराहम करता है। ये एक सस्ता और तेज इंसाफ करने वाला फोरम है जहां आप बगैर वकील के भी अपनी दरख्वास्त जो है वो आप दे सकते हैं। तो वफाकी मुहस्सिब का बुनियादी काम जो है वो वफाकी सरकारी इदारे जैसे मतलब वापडा, सुई गैस, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस वगैरह की जो बद इंतज़ामी या कोई नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो है अवामी शिकायत का एक अजाला है। जब कोई वफाकी सरकारी इदारा आपका जायज़ काम बिला वजह रोके या ताख़ीर करे या नाइंसाफ़ी करे तो आप वफाकी मुहस्सिब के पास जा सकते हैं। यानी आपने किसी इदारे में कोई दरख्वास्त दी लेकिन महीनों से कोई जवाब नहीं मिल रहा, फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर घूम रही है, या पासपोर्ट या नादरा का कोई काम रुका हुआ है, आपका सरकारी अफसर आपको टाल रहा है, बार बार चक्कर लगवा रहा है, कोई वाज़िया जवाब या वजह नहीं बता रहा, या अफसर अपनी मर्जी चला रहा है, या कोई अफसर काम के बदले जो है ना कोई रकम का मुतालबा कर रहा है या रकम मांग रहा है और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो आप वफाकी मुहस्सिब में दरख्वास्त दे सकते हैं। इसी तरह सूबाई मुहस्सिब सिर्फ इन महकमों के खिलाफ शिकायत सुन सकता है जो सूबाई हुकूमत के तहत मतलब आते हैं, जैसे सूबाई हस्पताल हो गया, महकमा सेहत हो गया, तालीमी बोर्ड हो गया, सूबाई यूनिवर्सिटियाँ हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, म्यूनसिपल कमेटियाँ हो गई, पटवार खाने और महकमा माल, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया वगैरह। शिकायत करने से पहले आप ये देख लें कि आपका जो मसला है वो वफाकी इदारे से है या सूबाई इदारे से है, और ये समझें इस बात को कि आप खुद समझें क्या मेरा काम जायज़ और कानूनी है, क्या वाकई आपके काम में ताख़ीर या नाइंसाफ़ी हो रही है। और एक ख़ास बात और भी साथ में बता दूं कि वो भी ज़हन में रखें कि ज़मीन के जो तनाज़ात हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, ख़ानदानों के जो मसाइल हैं, या कारोबारी झगड़े वगैरह, या ऐसे केसेस जो अदालत में चल रहे हैं, इनके हवाले से आप दरख्वास्त जो है ना वो वफाकी मुहस्सिब या सूबाई मुहस्सिब में नहीं दे सकते। लेकिन मालूमात ना होने की वजह से लोग अपना वक़्त ज़ाया करते हैं और वहाँ पर भी ये दरख्वास्तें भी दे देते हैं अक्सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरख्वास्त देने के लिए प्रिंटेड फॉर्म भी मिल जाता है, या आप सादा पेपर पर भी दरख्वास्त दे सकते हैं। कानून के मुताबिक मुहस्सिब के लिए 60 दिनों में शिकायत का फैसला करना लाजमी है। आप दरख्वास्त इनकी वेबसाइट पर जाकर भी दे सकते हैं, मोबाइल ऐप के नाम से जो है ना मतलब इनकी ऐप वो डाउनलोड करके या डाकखाने के ज़रिए या खुद जाकर भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, दे सकते हैं। आपने दरख्वास्त में अपना नाम और पता लिखना है, NIC नंबर लिखना है, जिस इदारे के खिलाफ शिकायत है उस इदारे का नाम भी आपने लिखना है,
اپنے مسئلے کو آپ نے مختصر اور صاف الفاظ میں لکھنا ہے، اور آپ نے اس میں یہ بھی مینشن کرنا ہے، درج کرنا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے مطلب کیا کیا کوششیں کی، اور آخر میں کہ اب آپ وفاقی موصف سے یا صوبائی موصف سے کیا چاہتے ہیں، کیا زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ، اور کیا ازالہ کیا جائے آپ کا۔ تو درخواست کے ساتھ جو ہے آپ اپنی NIC کی نقل بھی لگائیں گے، کوئی اگر متعلقہ رسید ہے وہ بھی ساتھ لگائیں، اگر کوئی ثبوت آپ کے پاس ایسا ہے تو اس کی بھی ساتھ آپ ایک نقل جو ہے نا منسلک کریں۔ اب اسلام آباد کے علاوہ لاہور، کراچی، پشاور، سکھر، ملتان اور فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر بڑے شہروں میں بھی وفاقی موصف جو ہے اس کے دفاتر مطلب موجود ہیں کہ اگر آپ کوئی درخواست کسی وفاقی ادارے کے خلاف دینا چاہیں۔ اسی طرح پاکستان کے چاروں صوبوں میں صوبائی موصف بھی مطلب موجود ہیں، اور یہ صوبائی سطح کے اداروں کے خلاف شکایات سنتے ہیں۔ یعنی وفاقی جو موصف ہے وہ وفاقی اداروں کے لیے، اور جو صوبائی موصف ہے وہ صوبائی اداروں کے لیے الگ الگ کام کرتے ہیں۔ صوبائی جو موصف پنجاب ہے اس کا دفتر لاہور میں ہے، جبکہ ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودا جو ہے اور دیگر ان کے بڑے شہروں میں علاقائی دفاتر موجود ہیں۔ سندھ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یا ہیڈ آفس جو ہے ان کا وہ کراچی میں ہے، جبکہ حیدرآباد اور میرپور خاص اور دیگر شہروں میں ان کے ریجنل جو ہے نا وہ مطلب دفاتر خدمات جو ہے نا انجام دے رہے ہیں۔ KPK کا ہیڈ آفس جو ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پشاور میں ہے، جبکہ ایبٹ آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان میں علاقائی دفاتر بھی ان کے موجود ہیں۔ بلوچستان کا جو مرکزی دفتر ہے وہ کوئٹہ میں ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں بھی آزادانہ طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا آپ کو مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی محکمے کے خلاف کوئی درخواست دینا چاہیں، جو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو محکمہ اور آپ کا جائز کام نہیں کر رہا، تو آپ اگر وہ وفاق کے انڈر میں ادارہ ہے تو آپ وفاقی موصف کو درخواست دیں گے، اور اگر وہ صوبائی ادارہ ہے تو آپ صوبائی موصف میں دیں گے، اور یہ یہاں پر بہت جلد فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ معلومات نہیں ہیں، تو میں نے آج آپ کو انصاف حاصل کرنے کے لیے یہ بھی وفاقی موصف اور صوبائی موصف کے حوالے سے بتایا ہے۔ اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے ان جو ادارے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔